Hello ko kabsat. For the second time nga garanig na ti photo cheese kaso nga lang jay cheese nga yung kabil ko yung cheddar cheese palpak. So anyway, charot English. Okay mo di photo kaso nga lang talaga nga palpak kasi nalusaw. Nang kabila kita ti 2 cups nga flour, 2 cups 2 spoon nga baking powder, 2 spoon milk powder, 1 teaspoon nga salt, 3/4 cup nga sugar, 1 teaspoon nga vanilla, tapos 2 nga itlog, 3/4 cup nga danong, 1/4 nga melted butter. Pinaglalaok ko lang nga po 2 nga itlog, malipatak paikit din. For the first time ko ang voice over ate padpadasek man. Actually pangarap ko nga talaga dagito nga trabaho, agluto. Sa pala ko mapalubos ni ako nagdrama paawid na kaya ko dagiti kasi nga negosyo tapno for good tayon tanaban lugmatan ti tao ti kakakuskos ti kubita dito yan bansang Arabo so nga dagiti ti pangarap ko ikaibol ko pa nga mga ti kastinyo strainer tapno kasta ko na napinpintas ti kita na jay texture nanto jay nagbalin nga hari na tatanya ni lusaw bago nagikaibil dito yan ti kastak ni photo molder was dilatan nikat pa ti butter na tapos kasta ma din to nga nadikit to na maluto siyay nagriga magsawa ko Diyos kapakawayan kasla naglakad agi dangdangga pilpilitat dagiti nga aramidan tapno kasta to nagawid na kayak nga aramidan negosyo siyay diba no da gordar na mga kaya tandan to tilasa na para-paraan lang tayo pinay tayo diba awan ti steamer ito so nga day talatan pagkukuak iti bagas nagluto na actually nagpaburakak peti danam nga umunot kan 10 minutes nga i-steam mo day taputo okay no kaaja yun panira lang day nga cheddar cheese yun tapos diba?